एटीएम धोखाधड़ी मामले में श्रीरामपुर थाने के पुलिस ने चंदननगर पुलिस के खुफिया विभाग की टीम की मदद से सफलता हासिल करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को उन्हें श्रीरामपुर महकमा अदालत में पेश किया गया। श्रीरामपुर के डीसीपी अर्नब विश्वास ने प्रेस वार्ता में बताया कि महेश में एसबीआई एटीएम में पैसा उठाने गई महिला की मदद करने के नाम पर बदमाशों ने मंजू मंडल का एटीएम कार्ड बदल लिया और उससे 40,000 रुपये उठाए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। गिरफ्तार आरोपी के पास से 200 विभिन्न बैंक के एटीएम कार्ड और वारदात में शामिल की गई कार को जब्त किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। গত 4 মার্চ শ্রীরামপুর মহেশ এলাকার মঞ্জু মন্ডল এটিএম এ টাকা তুলতে যায়। সেই সময় এক দুষ্কৃতী তার কাছ থেকে এটিএম কার্ডটি বদল করে নেয়। পরবর্তীকালে তার যে সাঙ্গপাঙ্গ তারা ওই এটিএম কার্ড ইউজ করে 40,000 টাকা তুলে নেয়। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ এবং আমাদের চন্দননগর কমিশনারেটের ডিডির টিম তদন্তে নেমে আজ সকালবেলা ওই 5 জনকে তাদের ব্যবহৃত গাড়ি সমেত ধরে ফেলে এবং তাদের কাছ থেকে সর্বমোট 200টা এটিএম কার্ড বিভিন্ন ধরনের সিজ করা হয়। এই দুষ্কৃতীদের নাম হচ্ছে গিয়ে রায়দিঘি এলাকার সুবীর শেখ, সনৎ নস্কর, চম্পাটি রাজু বর্মন ও সঞ্জীব বর্মন এবং আমতলা কলোনি শুভম।